नमस्कार, हेलो स्मार्ट शिक्षामा स्वागत छ। आज हामी दैनिक कुराकानीमा धेरै प्रयोगमा आइरहने युजफुल फ्रेजेसहरू अभ्यास गर्छौं। आउनुहोस् सुरु गरौँ। By now, अबदेखि by now, अबदेखि by 10 o'clock, 10 बजेसम्ममा by tomorrow, भोलि समयमा by Sunday, आइतबारसम्ममा by then, तबसम्ममा by this month, यो महिनासम्ममा by this month, यो महिनासम्ममा by 4 o'clock, 4 बजेसम्ममा by 1 week. एक हप्तासम्ममा In this way, यसरी in this way, यसरी already, अघि नै still, अझसम्म as a result, परिणाम स्वरूप exactly, ठ्याक्कै exactly right, एकदम सही exactly right, एकदम सही exactly the same, ठ्याक्कै उस्तै exactly the same, ठ्याक्कै उस्तै exactly my love, ठ्याक्कै मेरो माया exactly my love, ठ्याक्कै मेरो माया of course, अवश्य sure, अवश्य sure, अवश्य indeed a wise choice, वास्तवमा एक बुद्धिमानी छनौट indeed a wise choice, वास्तवमा एक बुद्धिमानी छनौट first of all, सबभन्दा पहिले once, एक पटक twice a day, दिनको 2 पटक twice a day, दिनको 2 पटक यहाँ एक पटक भएछ, यहाँहरूले 2 पटक लेख्नु होला। thrice a day, दिनको 3 पटक thrice a day, दिनको 3 पटक what to do, के गर्ने when to do, कहिले गर्ने how to do, कसरी गर्ने where to go, कहाँ जाने why to go, किन जाने why to go, किन जाने where to buy, कहाँ किन्ने how to start, कसरी सुरु गर्ने how to start, कसरी सुरु गर्ने how to open, कसरी खोल्ने which one to select, कुन छान्ने how to play, कसरी खेल्ने where to meet, कहाँ भेट्ने where to meet, कहाँ भेट्ने what to say, के भन्ने what to say, के भन्ने to eat, के खाने what to eat, के खाने whom to meet, कसलाई भेट्नु what to read, के पढ्नु useless to say, भन्नु बेकार useless to say, भन्नु बेकार useless to do, गर्नु बेकार useless to do, गर्नु बेकार useless to buy, किन्नु बेकार useless to talk, कुरा गर्नु बेकार useless to go, जानु बेकार useless to go, जानु बेकार useless to call, बोलाउनु बेकार needless to go, जानु आवश्यक छैन needless to go, जानु आवश्यक छैन needless to advise, सल्लाह दिनु आवश्यक छैन needless to advise, सल्लाह दिनु आवश्यक छैन needless to do, गर्नु आवश्यक छैन needless to do,
गर्नु आवश्यक छैन। Needless to come. आउनु आवश्यक छैन। Needless to come. आउनु आवश्यक छैन। Needless to worry. चिन्ता लिनु आवश्यक छैन। Needless to worry. चिन्ता लिनु आवश्यक छैन। Needless to tell. भन्नु आवश्यक छैन। Needless to buy. किन्नु आवश्यक छैन। Not you. तिमी होइन। Not you. तिमी होइन। Not she. उनी होइन। Not she. उनी होइन। Not I. म होइन। Not he. ऊ होइन। Good name. शुभ नाम। Good news. शुभ समाचार। Not sure. पक्का छैन। No. Never. होइन। कहिले पनि होइन। No. Never. होइन। कहिले पनि होइन। स्याबास। Well done. स्याबास। Looks pretty. सुन्दर देखिन्छ। Looks pretty. सुन्दर देखिन्छ। राम्रो देखिन्छ। Looks good. राम्रो देखिन्छ। Looks happy. खुसी देखिन्छ। Sounds good to me. मलाई राम्रो लाग्छ। Sounds good to me. मलाई राम्रो लाग्छ। Sounds good. Thank you. राम्रो लाग्छ। धन्यवाद। Be there on time. समयमै उपस्थित हुनुहोस्। Be there on time. समयमै उपस्थित हुनुहोस्। Till today. आजसम्म। Till now. अहिलेसम्म। Till tomorrow. भोलिसम्म। Till the end. अन्तिमसम्म। Till the end. अन्तिमसम्म। Till death. मृत्युसम्म। Till when. कहिलेसम्म। Till when. कहिलेसम्म। Then. तबसम्म। Till then. तबसम्म। Up to this number. यो सङ्ख्यासम्म। Up to now. अहिलेसम्म। Up to now. अहिलेसम्म। Up to this point. यो बुद्धसम्म। Sure. धेरै पक्का। Pretty sure. धेरै पक्का। I'm pretty sure. म धेरै पक्का छु। Pretty fine. Or pretty good. धेरै राम्रो। राम्रो लेख्नु होला, राम्रो बनाउनु होला है त। Pretty fine. धेरै राम्रो। Pretty good. धेरै राम्रो। Pretty much. धेरै धेरै। Pretty much. धेरै धेरै। Pretty much the same. लगभग उस्तै। Pretty much the same. लगभग उस्तै। Pretty much everything. लगभग सबै कुरा। Pretty much everything. लगभग सबै कुरा। Pretty quickly. धेरै छिटो। Pretty quickly. धेरै छिटो। Pretty easy. धेरै सजिलो। Pretty easy.